došli smo do točke da ipak, mislim, tako smo krenuli u ovu našu seriju podcasta. Odnosno, ja sam te predstavio na takav način i završio sam s tim da si ti, i to je stvarno bilo gotovo pred realizacijom, taj projekt Chair profesora za tebe na sveučilištu u Splitu. Govorili smo malo šta te chair pozicije znači u svijetu, kako te chair pozicije mogu kompletno promijeniti paradigmu i kako bi mogle donijeti potpuno, na neki način provjetriti strukturu našeg visokog obrazovanja sa jednim takvim konceptom. I stvarno, mislim, bio sam svjedok i tih svih razgovora i dogovora i pregovora. Međutim, nije se realiziralo na kraju. Možeš i nam malo, mislim da smo to dužni gledateljima kazati, kako je to počelo, kako je to krenulo i onda kako je to zamišljeno i na kraju kako se to i razvilo. Kad smo spomenuli smo neke primjere, ali Marshak koji stvara City College of New York, recimo Weinberg je divno, Weinberg napušta Harvard, ide u Texas, Austin u Texas. Na kraju to, lijep je grad, ali svejedno dovode najvećega, najpoznatijega možda, je uz Glešova najvećega fizičara možda svoga vremena. Mjesto u Teksasu, ne znam, Texas je Austin, postaje ravnopravan Harvardu, samo zbog takvog jednog poteza. Naravno. Pa smo govorili kako je Fermi, koji imao neki chair, imao mali institut. Ovaj chair je jako važno, to je ideja da imaš grupu ili mali institut. Ono što je važnije u ovoj ideji chaira koja je trebala se ostvariti, je bila da bude internacionalni centar za teorijsku fiziku. Mediterranean Center for, imali smo ime, MCTP, moja pozicija čak imala ime, ja bi bio Nikola Tesla, meni se sviđalo, pošto on čak bio i veliki fizičar, iako uglavnom bio pronalazač zbog bežične telegrafije, koji treba dobiti Nobelovu nagradu. A je počelo time da nam je rektor Ljutić Splitskog sveučilišta stavio u uho. On je imao tu viziju i nekako je došlo dotle. Vi ste bili jako koncentrirani, jedan glavni razlog ste bili ti, Nikola, naročito ti, ja bih rekao obojica. Šta bi to značilo za fiziku u Splitu? I ajmo reći šta je bio jedan od važnih stvari, da vi imate jako dobru grupu eksperimentalnu, ima vas 5 permanentni ljudi i mladih doktorana i tako dalje, samo jedan teoretičar. To apsolutno nije dovoljno, koji je izoliran potpuno. Dakle, prvo što je dobro ima teorijsku fiziku, drugo što je imamo plodno tlo jer mi surađujemo. Dakle, ako mi pravimo institut za teorijsku fiziku gdje ima eksperimentalac, tim bolje. I nekako, to je bilo vrijeme, bila je, ne znam da li si čuo, da je bila neka pandemija. Ja sam trebao biti u Minhenu. Ja krenuo u Minhenu, ostavio sam sve, ovo moram reći ponovo u životu, to sam dosta puta napravio, što je iznenađujuće. Sjećam se kad sam otišao u Lakvilu graditi, tamo sam napravio nešto slično, pomogao sam i graditi, ja sam došao kao praktički jedina osoba sa imenom graditi novi školu za doktorat. Uzgled bude rečeno i ovo je trebalo uključiti školu za doktorat, i centar tamo za fiziku, Spakovao se, ljudi su se nadili, imao sam 63 godine, sjećam se prijateljica Ana govori, nismo mogli vjerovati, ljudi dođu sa 23 godine ili 33 godine ili 43, ne sa 63. Ja sam se ponovo sjeo auto, idem ja u Minhen, ostavljam sve, zašto? Jer ja ne mogu ne raditi, ja sam sad u penziji, Minhen mi nudi divnu poziciju, Ludwig Maximilians, međutim, imamo pandemiju, ja dolazim malo doći, to je bilo kraj ljeta 2021. U međuvremenu sam uspio kupiti stan u ulici gdje sam odrastao. I to bio socijalistički stan gdje su mi rođaci živjeli. Dakle, vraćam se u svoje djetinjstvo i počnem se budi nešto u meni. Ne znam ni sam, jer jednom ja sam otišao sa 13 godina iz Splita, cijeli život sam vani. Cijeli život, osim onog do fakulteta u Beogradu. Ali kako, ja ne znam zašto se to toliko probudilo, to što su moji uvi govorili o tome, te stare splitske obitelji su bile malo patološki, lokal šovinisti, nisi u redu ti, ne. Danas mi često ljudi govore protiv emigranata, oni ne znaju da su oni emigranti, moj djeda bi rekao, ma kako može, on je pravi Spličan, fetivni i tako dalje. I sad ja to, u tom momentu,
polako, aha, to je bilo negdje, ne mogu ići jer u Minhenu je lockdown, ovi mi gore Gorane ne mogu doći, dekan mi daje dozvolu da predajem, ima malo studenata. Online, da. Ja predajem na kraju postdiplomski, šta nije predavanje, to je više prenošenje, kako reći, kako da je učinjeno tebe istraživača od studenta, na kraju. I sad sam ja u Splitu i to je bilo ljeto 2021. godine, sjećam se, ti si bio ta ideja da održi predavanje Higgsov bozon, istinita priča, da ja dajem stvarno, da mu pokažem malo kako išla ta priča, iz perspektive teoretičara. I u to vrijeme nekako to bila jako dobra reakcija, došli su neki intervju, prvi put, 30 godina kasnije, moram reći, bio se iznenađen jer to je jedna stvar koja mi je teško padala, ja sam potpuno na margini, za mene niko nije znao, ja to moram ponoviti svemu kad pričaš, kad čitaš intervjue u novinama ili kad znaš, moj sin od moga rođaka Ivice, Jere Dumanić, se klao do zadnjeg dana sa Ivaniševićem, bio malo stariji, prije nego što je ide u profesionalca, on ga tuče na prvenstvu Jugoslavije. I to sa njegovim reketom je Jeri puka reket, ovo je divno. Ivanišević često reče, nisam mu smija da reket, me bi me tuka. On mi je pričao o tome, Ivanišević i Jere sam, da bi ti ustrajao u nečemu, ti sanjaš da ćeš biti na centralnom terenu u Wimbledonu, ili kao noćenjak, ja mislim, kad ja dođem, ako napravi nešto, onda će mi se desiti kao Ivaniševiću, čekat će me na rivi. To je bilo tako smiješno, kad sam mislio da sam ja sad kao poznat. Evo da ti priznajem nešto tragikomično, ja kad uđem kod vijećnika ili negdje rečem Senjanović, onda misli, vi ste onaj od 90 simetrije. Najbolje što se desilo, jeste li rođak Čići Senjanoviću, jeste li rođak Čići Senjanoviću, ja primjer rođak, svaka čast, to je bio jedini način slav. I sad kreće te stvari i dolazi rektor sveučilišta Jere Ljutić koji predlaže da se primate u biti. Prima me, počinje mi stavljanje bubu u uvo i to polako idu pregovori, morali smo se dogovoriti oko toga, si se sjećaš, ti si učestvovao u tih pregovorima, šta sam insistirao od početka, da ne želim imati moj, kako bi nazvali, igralište, playground, ne interesira me doći i uzeti novce, take the money and run, kaže Woody Allen. Jedino ako se gradi centar. Jedino ako mogu napraviti nešto u Splitu. U sinergiji sa eksperimentalnim dijelom. U sinergiji sa eksperimentalnim fizičarima. Oni imaju ideju, sjećam se, on i prorektor, da se napravi centar. Ja sam tražio grupe, oni kažu još više. Napravit ćemo centar za teorijsku fiziku. Internacionalna škola za doktorat i to je jako dobro krenulo jer su mi ljudi pokazali interes. Da, ti si kontaktirao ljude. Minhen je pokazao interes, Brisel je pokazao interes, Fermilab u Americi je pokazao interes, veliki centar u Pittsburghu što vodi Tao Han je pokazao interes. Mi smo mogli stvarno krenuti. Sve izgledalo. I tvoji mlađi kolege, znači kandidati za postdoktorske pozicije. Moram reći, mi smo već imali plan. I ja sam već kontaktirao neke mlade ljude. Šta ti radiš u ovoj situaciji? To se zove targeting. Ako se ja dolazim u Split, ja moram provjeriti da li bi neki mladi ljudi, da li bi iko došao. Ne mogu riskirati da mi otvaramo poziciju i niko ne dođe, jer izgubit ćemo i vi i ja lično reputaciju. To rade sve institucije prije nego otvaranja pozicije. Da. I vidim da veći broj mladi ljudi kao Vladimir, Alessio Majeca, Michael Sam i drugi mladi ljudi. Sjećaš se kad su ovi neki od vrhunskih postdokova što su imali ponude. Kako ne, ozbiljno razmišljati. Manuel. Kako ćeš ti biti tu. Da je bilo. Da. Šta se desilo na kraju, nema ti riječi, I ne samo to, nego prosti da pači. I sami senat sveučilišta je tako donio nekoliko odluka, na primjer u uspostavi te kategorije čer pozicije. Što sam molio od početka da bude, jer možda rektor može i sam, ja sam rekao ne, jedino ako u okviru sa vama, ja nisam želio nešto što je nedemokratsko gdje bi imamo neko privilegirano položaj. To su ipak dugoročni projekti, ja moram. Naravno. I isto tako je čak Senat, odlukom Senata sveučilišta formiran je centar. To je odluka, ako se ne varam, iz veljače 2024. I sve je stvarno uzelo nekakav konkretan smjer. Malo ranije, u krajem 23. Tad je bila... držim predavanje u Palači Milezi i dolazi prorektor Jerković, podsjeti, veli imate? Je prorektor Jerković za znanost. Koji svima obavještava da se desila velika stvar, Senjanović dolazi u Split. Onda smo imali proslave 50 godina sveučilišta, kad je rektor rekao sam rektor je rekao da ti da je budućnost sveučilišta zove Senjanović. Čak mi je rečeno da ostavim Minhen, da krećemo. I u onom momentu kad se trebao krenuti, ono što mi se ponudilo... Pa ti si ostavio Minhen. Ja sam ostavio Minhen. Ono što mi se ponudio, ja probam razumjeti šta se moglo desiti.
Jedna stvar možda. Ali oprosti, samo još jednu stvar prije nego dođemo na taj sam kraj. Mislim, zaista impresiju u tom cijelom obrazlaganju čer pozicije za tebe je došlo nekoliko fascinantnih, izuzetnih pisama podrške iz cijelog svijeta. Od tvog suradnika, direktno Rabinde Mohapatre, poznatog vrhunskog fizičara Yogeša Patja i samog Sheldona Glashova o kojem smo pričali u ovim našim, to je bilo nevjerojatno. On je, ja to moram kazat, ne znam ćeš ti to kazat, on je poslao pismo podrške nakon što je doživio zatajenje srca u bolnici. Znači, neke dane nakon toga on piše pismo podrške. Ja sam, evo, da kažem, to pismo isprintao i držim ga u svom uredu obješenog na zid. Znači, to je bila jedna priča koju je svijet čekao i došla je pred realizaciju i eto, da. To pismo Glashom je, moram reći, interesantno u životu. Gledaj, ja sam enfant terrible, ajmo reći, ja sam buntovnik s razlogom, ne volim reći bez razloga. Dakle, čovjek kao ja teško će dobiti stvarna priznanja, recimo ja nisam dobio nagrade, ja nisam član akademije, ako su ljudi koji su puno manje napravili, međutim ono mi puno znači, recimo priznanje od Weinberga, moram reći, najviše od 3 ljudi koji su definirali modernu fiziku, Glashov, Weinberg i Salam. Jer ono što on napisao pismo, ja neću nikad zaboraviti. On ne piše pismo, on kaže kao Goran, ja smo jedno te isto. Tebi to teže kazat, ali to je pismo, naravno čovjek ne može i on ne piše opširno. Pogotovo nakon situacije koje on je sa par riječi kazao, na primjer, da je taj čuveni seesaw mehanizam, da je predvidio Goran i nezavisno on i neko drugi. Znači, na neki način on sam ima potrebu kazati da i on ima taj doprinos. Na neki način izjednačuje tvoj rad s njim. Ne znam kako uopće veći kompliment dati nekom fizičaru. Ovo je moja digresija. Što mi još više značilo, jedini kontakt koji smo imali je bilo što sam ja odbio poziciju Junior Fellow, koja je najprestižnija pozicija. Ja mislim da to njega impresioniralo. I 82. godine sam držao predavanje na Harvardu gdje sam bio pozvan od njega i Georgia, gdje sam sat vremena kritizirao njihovu teoriju koju su tvrdili nešto. Sat vremena me napadao. Dakle, jedini kontakt koji su imali, vrlo rijetko sam ga srećao, što je čudno. Dobro, i ovo što je rekao, tvoj osvrt na ono što si pričao, kad te izabrao za ovaj njegov članak. Za ono članak što je bilo. Dakle, dobro, sve je ukazivalo da će ići, dolaze takva pisma, sve je ukazivalo da će ići. Međutim, ono što bi je ponuđeno bizarno, gledajte, ajmo reći iskreno, čer pozicija po definiciji mora biti globalnog karaktera, dakle mora privući ljude koji će napustiti vrhunska mjesta kao Pariz, ne znam, New York ili Minhen i doći ovdje. Znači, plaća ne može biti lokalna plaća i čer pozicija ima veću plaću. I meni je ponuđena puno bolja plaća nego plaća redovnih profesora za tu. To je već bilo dogovoreno. Pa čak i nešto previše puno bolja. Pa dobro, ali dosta bolja, ajde, procentualno dosta bolja. Ajmo reći, na kraju ta plaća nije toliko velika. Meni je bilo puno važnije, naravno, da imamo centar nego sama plaća, ali svejedno. Ono što mi je ponuđeno je bila praktički ista plaća, gdje ne bi morao raditi ništa. Ja bi bio neki savjetnik, rektor, nešto, ne znam, tragikomično. Znači, tebi je na kraju ponuđen savjetnički ugovor rektora na mandat rektora, znači nekakvih 18 mjeseci. Ali ono što je čudno, da mi je ponuđena plaća, što uopće ne razumijem, gdje ja ne moram raditi praktički ništa. Ja mislim da su on ili oni mislili, pa piće Goran, šta je, ja mislim da možda većina ljudi, ja moram reći prijateljima, ja moram uvijek često reći na glasi, meni je novac puno drag. To ti ne mogu opisati koliko mi je drag novac. Ali nekako ga ne zaradim. Pa ne samo to, nego sa ono što mi čudi, kako su mi mogli ponuditi, ovo moram reći, ovo je stvarno malo, što bi rekao da je malo problematično. Ovo moram reći. Dobro. Kako su mi smjeli ponuditi takvu veliku plaću bez da išta radi? Stvarno, to mi se čini neprimjerno. U suštini ti apsolutno nisi mogao napraviti ono što je planirano. Ti sa savjetničkom pozicijom, ona nije dio akademske strukture. Nije samo to. Zamislimo da... Savjetnik ne radi ništa. Da. On ponekad savjetuje rektora. To nije rad. Znaš šta bi Čeri, direktor centra koji stvara? To je bila ogromna odgovornost. Apsolutno. To bi bilo, gledaj, ajmo reći, ovo je jedan od grubljih udaraca profesionalnih koji sam doživio. Ili prvo što nikad nisam čuo za tako nešto.
Nažalost, jedan od problema kad ideš ispričati ljudima o Hrvatskoj, pa dođe ta užasna reakcija, Gorane, to ti je Hrvatska. Nikad se ovo nije desilo u Hrvatskoj. Nikada se nije desilo da je nekome ponuđena pozicija na sveučilištu, da onda kad dolazi. Mi smo pravna država. To se ne može desiti u Hrvatskoj. Desilo se presedan. Odmah da se govorimo od toga kao samo stvaranje čera, ili što je vrlo neobično. I to je jedan od razloga što ne možemo ništa napraviti. Ajmo biti objektivni ovdje. Ima ljudi koji bi mogli pomoći u tome. Ali ta užasna rezignacija kad se treba nešto napraviti. Ljudi u svemu vide Hrvatsku. Gledaj, ovo nije samo problem Hrvatske. Kad sam bio u Lakvilji, ja nisam mogao postići tamo mnoge stvari, iako su me zvali. Radim sa ljudima koji imaju pola mojih godina. I sad ja hoću neku veću promjenu. Ne govori, ali Gorane, ovo je Italija. Ja odvedem ovoga mladoga čovjeka, kažem, šta vidiš dolje ovdje? Govori, vidim stablo. A šta vidiš tamo? Vidim jedan kafić. A šta vidiš u kafiću? Vidim dvoje ljudi. A koji su ljudi? A izgledaju mi kao radnici Rumunji. Di vidiš Italiju? On vidi Italiju. On vidi Italiju. Čovjek vidi Hrvatsku kad govorimo o nečemu konkretnom. Ovdje se desio konkretan problem. Nismo dobili podršku od drugih ljudi. Pa da, ali ovo naglašavam. Ovo stvarno mi je stvar koja me teško pogodila, da budem plaćen puno bez da radim. Savjetnik ne mora raditi uopće. I apsolutno, u suštini ti ne možeš s tom pozicijom graditi ono što si htio graditi. Ne može se graditi grupa sa takvom, jer zamislimo mladog čovjeka koji dolazi u Split eventualno i on pitao profesore Senjanoviću koja je vaša tu pozicija. Kako on može, koji dolazi na vrijeme duže u biti od savjetničkog, uopće prihvati to. Znači nemoguće. Nije samo tome. Nije pitanje vremena. Ne, oprosti, tu moramo da se ne slušamo. Nije pitanje toga. Savjetnik ne može odlučivati. Dakle, drugim riječima, ovaj čovjek dolazi, ja moram... Više dimenzija. Odmah da se razumijemo, čer pozicije, recimo Gija, koga pomenuo često, Gija Dvali, on je čer profesor u Ljebačkoj. Iznad njega je samo predsjednik države. Nije rektor. Da, uostalom. Zašto su stvorene te pozicije, da se razumijemo? Ti moraš imati jednu hijerarhiju administrativne organizacije, ona je jako važna. Ali moraš imati ljude koji će imati naučnu nezavisnost da bi mogli napasti teške probleme. Jeli? Oni moraju biti oslobođeni, kao što imamo permanentne pozicije. Mi u jednoj fazi života, ajmo reći u tome je Hrvatska nevjerojatno... Znači, to je još jedan stup demokratičnosti, na neki način kontrateza teža ovom strukturi moći, pozicijske moći, ovo je znanstvena. Vidi kako ima chair, imaš šefa katedre koji se zove chairman, ili chairperson, da nas oprosti, jeli, nije fair, i chair, jeli. Chairperson ima veliku moć administrativno, a ovaj ima veliku moć naučnu i to je jako važno. Fermijev institut. Fermi je imao potpunu naučnu moć, a direktno administrativno. Tako su stvorili veliku školu. Jeli. Dakle, to je bio način da se napravi. Ja moram biti nezavisan od rektora gdje ja imam apsolutnu naučnu moć, a on ima svoju administrativnu. I tako izgledalo. Kao što i treba biti. Mi smo često razgovarali, mi smo se u jednom momentu bili isprijateljili, prešli smo na ti, govorili smo dva čovjeka koji ne mogu biti različitija po političkim ubjeđenjima, po načinu života i tako dalje, su izgleda išli putem da stvore nešto što bi bilo povijesno. Šteta, to je velika šteta. Meni jedna stvar što se desilo, život je uvijek, jeli, kako bi rekao, give and take, kako se reče, nešto izgubiš, nešto dobiješ. Da se nije to desilo, ja vjerojatno ne bi, ja sam napisao dobar dio moje popularne knjige, govorimo o popularizaciji, ja sam napokon napisao ugovor gdje moram do oktobra do godine završi knjigu, jeli. Dakle, počeo sam pisati. Jedna stvar, kad ti se nešto tako desi, moraš kanalizirati energiju, jeli. Zato mi se desilo da sam poludio za mounting biciklom ili da... Evo, da stavimo ta adakta samo sa ovom konstatacijom. Mislim, i sa još jedne strane šteta, jer tvoje istraživanje je istraživanje teorijskog fizičara, a stvarno ta istraživanja su idealna za Hrvatsku, za Split, koji nemamo puno novaca. Ne treba uopće ulagati u kapitalnu opremu koja se za neke druge discipline mjeri u stotinama milijuna. Znači na neki način sve je bilo išlo u tom smjeru, ali dobro. Ajde, sad ti moram reći nešto. Da. Ja sam ozbiljno razmišljao i ča ponovo, jer ja sam više puta, nije lako. I ne znam da li bi imao hrabrosti, ali sam ozbiljno razmišljao. Gdje bi otišao bilo bi sigurno u Ameriku, međutim Amerika se raspada u momentu politički, socijalno, društveno, jeli, ja vidim po mojoj kćeri, po mojoj bivšoj ženi, supruzi, po mojim kolegama, jeli, koji su imaju plan B, jer se plaše da će doći do nereda, do te mjere. Situacija je gruba, jeli, inače bi sigurno otišao, bio godinu dana, su me zvali na Fermilab i da vidim šta ću raditi. I nekako ostanem u Splitu i kako sam sve u Splitu, a ja moram nešto stvarati, evo sad ću ti reći među nama, ja sam prodao stan koji imao sreće da se naslijedio. Ja ću sad kušat.
pokazati da se jednim relativno malim novcem, ja bih htio recimo financirati, vidim da nemate dovoljno seminara, ja bih htio financirati, ja bih htio da stvorimo mali institut, jer recimo sad ja imam moju agenticu koja me traži lijepi prostor gdje ćemo imati paralelni institut za teorijsku fiziku, jer ima ljudi koji bi, već sam razgovarao s mnogim ljudima koji bi došli na seminare, Znači, samo da se napravimo. I naravno ono što me ti nagovaraš i drugi, jeli, šta je rekao vaš dekan, da se prijavim za evropski grant, to se malo mučim, vi me nagovarate jer ja mrzim grantove, jer grantovi zahtijevaju da radiš na nečemu konkretnom u dužem periodu. To nije moj prirodi. Ja nikad ne znam na čemu se raditi, ali evo sam spreman da se prijavim za evropski grant. Mislim da sam spreman, mrsko mi je, ali ajmo reći da postoje mogućnosti i ti dodatni novci možda bi mogli pokazati da se radilo tako malo svoti novce. To je za vas, ja ne znam šta da kažem, to je, ili na engleski bi rekao peanuts, to je potpuno zanemarljiva svota novca. Teorijski fizičari ne koštaju ništa. Mislim, šta da kažem, evo ove sve stvari koje si naveo, da si spreman svoje vlastite novce i svoje vlastite vrijeme. Ne, to mi je ostalo. Ali dobro. To nije velika stvar, to je easy come, easy go se reče na engleski. To ne mislim da je ovi. Znamo kako se drugi ljudi ponašaju i kako drugi ljudi. Ja se čak spremam prodaje drugi stan, sad ti mora reći, ali moja draga prijateljica Anteja koju ću spomenuti ovdje, ona mi recimo ne da da prodam drugi stan, o tome puno razmišljamo. I sad ide, ja stvarno bi, ako bi mi vi pomogli, ja bih stvarno volio pokazati da se može napraviti. Međutim, to nije dovoljno. Ja se ipak nadam. Nadajmo se da će neko to prepoznati. Ja ću ti reći iskreno, malo mi je žao da niko od mojih prijatelja, ljudi s kojima sam smatrao, ljudi koji u Splitu, ima ljudi s kojima sam se prijateljio, novinara koji stalno piše da žele dobro svome gradu, šokiralo me malo. Ajde, neko je napravio nešto. Miljenko Jergović je napisao vrlo lijepi članak gdje je rekao koja je to velika šteta i tako dalje. Napisao, inače niko drugi nije to mi je tuž. Znači samo da još jedan put sumiramo. Znači, najveće aktivno ime fizike s ovim prostora je spremno uložiti svoja vlastita sredstva za podizanje kvalitete fizike ovdje. Mislim, šta da kažem? Ne može to krenuti, to je samo za početak, to je samo jedan impetus, jeli? Na duže staze će treba neko drugo financiranje, jeli? A neka naći, čuj. Mislim, samo konstatiram što je... Meni lično, ja ovo ne radi, sad ću ti reći šta je meni. To je zadnja velika avantura, to sam svaki put rekao. Možda ni ova neće biti zadnja, jeli? Ja volim velike avanture. Dakle, ovo je avantura, ovo je na neki način, jer ovo mogu jako biti neuspješan u ovome. I to me privlači. Znaš što sam otišao raditi u Trst tamo, jer je trebalo stvarati nešto gdje sam mogao biti jako neuspješan kad sam trebao stvariti farmakološku grupu. Znaš zašto sam išao u Lakvilu? Ja sam odbio Minhen da bi išao. Mene privlače outside, privlače me... Drugo ima jedna stvar. Hrvatska ima užasan problem centralizacije. To je nešto strašno. U bilo čemu, pročitaj podatke. Boris Začulović je napisao prekrasan članak, ima i drugih. Absolutno. Nedavno gdje ti pokazuje kako je sve u Zagrebu, pogledaj tamo moć Ruđer Boškovića i sveučilišta. Mi moramo tu u Zagreb, to je jako važno za njihovo dobro i naše. To ljudi ne razumiju. Misle da govorim djetinjasto. Vrhunska, ja se sjećam kad bi razgovarao s prijateljima u Americi, kad mi priča David Gross koji je bio na Princetonu. Sve što ja hoću da biti učemo Harvard. Ali ne u nekom negativnom da želimo nadvladat, nego da se stvori zdrava kompeticija. Tuči nije negativno. Kad ti igraš nogomet, ti želiš tući svoga protivnika, poslije ideš zajedno na pivo. Ba da, nekoga hoće i poniziti, ali to je daleko. To je drugo, ne govorimo. Kad kažem riječ tuć, samo kažem u smislu, ja bih htio da mi imamo bolju teorijsku fiziku od Zagreba, da li ćemo uspjeti. Zdravo nadmetanje koje gura jedne i druge. Naravno. To je suština i bavljenja znanosti i sporta. Ali ne treba, mi moramo razviti tu hegemoniju. Vidim da kreće polako rijeka. Ako želimo dobro državi u kojoj živimo, da, i društvu u kojoj živimo. Sve zemlje, Amerika bila prva, Francuska, kad je razbila ludu hegemoniju Ecole Normale. Ti si imao situaciju u Francuskoj da si morao ići na Ecole Normale ili kod Politehnik da bi bio ili uspješan u nauci ili u organizaciji života, ideš na Ecole Politehnik i postaćeš, Bog ili ovdje. Kad su razbili to i stvorili dobra sveučilišta u Marseju, u Lyonu, u Grenoblu, Francuska je 10 puta bolje. Porasla je kvaliteta, apsolutno. Naravno. Ne, ja moram kazati, ja ti se zaista zahvaljujem za te inicijative koje su došle od tebe. Ne moj, to mi je gušt. Ne bi... Hvala tebi što to... Meni to gušt. Ovo ne radi. Ja ti govorim sada iz pozicije nekog ko djeluje na sveučilištu u Splitu i koji zna
što bi ti potezi znače za razvoj naše grupe i sveučilišta u cjelini i znanosti. Reći ti jednu stvar da se razumije. Ja bih dodao ovu stvar. Nije to nikakvo ali bi stvarno volio da me ljudi... Ne, ali mi je jako važno da me se razumije. Ja sam sad recimo uključen, ja sam opsjednut situacijom u Palestini i spreman se uložiti veliku svotu novca da se nekako napravi nešto. Radim masovnu produkciju majica da nose, nije važno. To ne radim na neki način zbog njih. Ništa u životu nisam napravio zbog drugih. To radim zbog sebe. Meni je, možda, ako drugi neka reću oni, ja ću reći samo sa moje strane, ovo je ono što je meni kao u srži postojanja, jedna stvar je rad koji guštan, a druga stvar moć biti dio stvaranja nečega novoga. Da, ali... To su specijalni momenti, da ti kažem. Moraš priznati da to ipak drugčije puno od onog što se vidi svakodnevno, da. Možda je to tebi prirodno, ali jednostavno je tako. Sigurno ima među nama ljudi koji samo nismo svjesni. Mi smo obično svjesni, ako čitamo novine, šta je naš problem? Mi čitamo stvarima koje ne idu, koje se kritiziraju, vrlo malo znamo, pozitivno. Život je takav, vijesti da je neko jučer zviždao cijeli dan sretno, nije vijest. Ali da je neko pao sa grede i ubio se, ne znam zbog čega su te vijesti toliko važne, se zove Crna kronika. Ti ćeš danas pročitao novine da je neko u Hamburgu ubija nekoga, ne znam, iz ovoga razloga, šta ti to znači? To je vijest koja nema nikakvo, ni političko, ni društveno, ni psihološko značenje koje te samo zbunjuje. Dragi gledatelji, to je bilo sve za danas. Gorane, zaista ti se zahvaljujem za ovom još jednom razgovoru i vidimo se u sljedećem broju. Ajme, hvala tebi, ti znaš da ja bi mogao još satima, to je problem, jedno kad krene. Hvala tebi, hvala, bija mi je gušt.